কাল মা মনসা শপিং মলের জন্য সাইকেল কেনা হয়েছে। সাইকেল আজ ঠাকুর মশাইয়ের কাছে এসে পুজো দেওয়ার জন্য। যেহেতু শপিং মলের সাইকেল প্রথম কেনা হয়েছে, এবার শুভ কাজে শুভ সূচনা, সেই কারণে শ্রী শ্রী মা রক্ষাকালী মন্দিরে সাইকেলটাকে পুজো দিতে নিয়ে আসলাম। সাইকেলের পুজো হচ্ছে। ओम श्री विष्णु परब्रह्मणे नमः। ओम नमः परब्रह्मणे नमः। ओम नमः परब्रह्मणे नमः। श्री महाविष्णु काली मंदिर स्थापित जगतस्म नमो पार्वतीस्म सर्वकुलनाथं जगत नारायण विष्णु नारायण नमः। ओम नमः श्री महाविष्णु काली के काम विश्वकर्मणे नमः। ओम जटावलिस्म शांति ओम जबाक्ष संकाश काशके महत्वपूर्ण ओम नमः सूर्याय परब्रह्मणे नमः। ओम नमः सूर्याय परब्रह्मणे नमः। ओम सूर्याय जय तारा जय। সকালবেলা মায়ের দর্শন করুন সবাই। हरे कृष्ण राधे